Game game yame satyarindaya yaya gandhadvitsayasa hare bhuttakara prakarnamura mahavijanena vijrumbhamanaya tasyo bhutamastaye nayatramam vajiyam kaste rashtikadhyayatmana lambha yogitam gada Graciano Sudhistitam Janavanda Sudhikshaihi Sadrakavanam Bravo Nahuratmanan Navamatmanan Nadavadaro Kevam Drupapavitikrava Paranga Tikram Didirishu Sarmantakamayokyana Jadatkandra Vibhatakam Tadravimoke Vata Kandigame Kagaveshyate Vivarge Orthojato Nityam Pradantabhayakam Jataima Nisavitdhamjita Sukam Tam Narendra Tamadastukam Jriyadvinaya Virajatana Yaketnagitavaya Gunime Swagari Sartatarati Bhagavantameva Hikotri Yasri Niram Dadhavatmamataya Vibhavati Mayavegam Sajivagi Bhakti Tanittamagadaparishuttarvam Pratyuratanamadavadhidrivimramatti Tadayo viruddham Totro ganatamanam Nudavahasudeva Puttro mahamihavavan Namapadasam Harir Bhagavato Bhajaniyamanghe Tasmin Mandaravanami Namdatamaravartesu Grantistamarasaram Devyavuchuhu Aho Iyam Madhurdhanya Detaiva Buhudapatim Sarvatmanam Patim Bhede Jaki Sasri Madhuriva Saisano Brajatyodha Manu Vainyapatim Sade Asyadamasmitirya Uddadana Vinvigadosri Evam Hinanto Yudam Vivabhyam Saivam Nirvyaga Sarira Sanjoga Yoga Hetu Evam Nirvisadam Nyavalita Vimarsanam Udaya Sampaisai Bahuma Pradasara Sannadam Padam Bhajam Sandharya Vadravam Manasadramani Vyasannina Pravi Vasudevavacha Aya Sevayam Samyadavaga Sarvini नमस्कार एफसी सारा सहरांचल भूतपूर्व कर्मचारी और जो छात्र छात्री मान अच्छा से मोर नमस्कार आज आम अच्छु एफसी सारा सहरांचल एकघलिया स्थित दिव्य जीवन संघ आश्रम पाखे खबर पाइलु फर्टिलाइजर हायर सेकेंडरी स्कूल जड़े शिक्षक मन पकात जी प्रोजेक्टर आमको कोणार्क मंदिर धौलीगिरी पुरी मंदिर देखा से सार जी आमको हिंदी शिक्षादान करती लक्ष्मण महाराण सार आम पाखे अच्छा आसतु सार को देखा करने आम 2 दिन धरी आश्रम को आसलु जेहेतु सार व्यस्त था मंत्र पढ़ार तेणु देखाई पार ना आज आम सार को पाइचु आसतु सार को सहित देखा करवा आ सार को मोहर किसी शुणा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये होती से आचार्य जो शंकराचार्य वाणी यही शंकराचार्य वाणी को आधार करी आम आम जीवन गति आगे चलीचे जहाँ जिते बड़े ये दिव्य जीवन संघर ओडिशा सम्मिलनी कौटी था आस्कार तेणु आस्कार से समय गुरु महाराज कृपापात्र हो भगवान आशीर्वाद पाई मुझे यही संघर दिव्य शिवानंद योग केन्द्र थी संपादक दायित्व तेणु गुरु महाराज सहित नवेदन करी प्रार्थना करी प्रभु आपड़ टे जा आम जो नूतन गृह होती उद्घाटन करेंगे जहाँ गुरु महाराज स्वीकृति देले और आसते 1990 मसीह ये आसी आपको कौन कर उद्घाटन करते तेणु से दिन ठार अब्याहत रही ये साधना केन्द्र ये साधना केन्द्र बहुत जो मैंने साधनारत बा दिव्य जीवन संघ जेकोसी गुरुवर्गर जो मैंने अनुप्राणित से आसी ये कौन कर जोग दौरान आध्यात्मिक प्रगति
ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଏଇ ଆମର ତାଳଚର ଅଞ୍ଚଳର ବା ଏଇ ଏକଘରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟପୀଠ, ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟପୀଠ ଏଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରହିବ। ଏବଂ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯାହା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ବା ତା ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଏ କ'ଣ ସାନନ୍ଦ ରାଜା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅହଭାଗ୍ୟ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣପୀଠରେ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବତ କୃପା ରହୁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଫାରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଗୋଟିଏ ସାଧକର ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଗତି କରିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଏଫ୍ସିଆଇ ସାରା ସହରାଞ୍ଚଳ ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଏଫ୍ସିଆଇ ସାରା ସହରାଞ୍ଚଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଯାହା ବି ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।